Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فوزا عظيما. أما بعد فيا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل معالة في النار. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari yang penuh barokah, saya ingin mengajak kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri dan hadirin semuanya pada umumnya, untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan Allah Subhanahu wa taala sehingga orientasi kehidupan yang tertanam dalam diri kita dalam menjalankan peran masing-masing dalam kehidupan ini senantiasa hanya karena ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita menyaksikan melalui berbagai media bahwa akhir-akhir ini dan beberapa hari terakhir Israel melakukan penyerangan bertubi-tubi kepada masyarakat Palestina, tindakan biadab dan tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh para penjajah Zionis Israel yang sangat menjijikkan terhadap Masjid Al-Aqsa dan kaum muslimin di sana. Masjid Al-Aqsa di antara 3 masjid suci di dunia ini yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusaddu rihalu ila salasatu masjidil haram wa masjidil rasuli sallallahu alaihi wasallam masjidil aqsa. Tidaklah ditekankan untuk bersabar kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Rasul dan Masjidil Aqsa. Hadis Munafikin, hadis Al-Bukhari dan Muslim. Sungguh suatu kemuliaan jika kita mampu beribadah di masjid mulia ini. Namun saat ini keamanan dan kenyamanan di sana telah dirusak dan diserang oleh para al-mahdum alaihim, yaitu orang-orang yang Allah murkai mereka. Jamaah Jumat rahimakumullah, kaum muslimin di Palestina membutuhkan bantuan. Kita tidak bisa saat ini ke sana bersama mereka melawan para musuh-musuh Allah. Namun bukan berarti kita hanya berdiam merenung. Kita memiliki alternatif lain yang bisa kita lakukan. Di antaranya, pertama, bantuan doa. Doa adalah senjata mukmin. Bantuan terbesar dan termudah untuk kita lakukan. Jangan pikir mendoakan kemenangan bagi mereka. Selipkan doa-doa kita di setiap tempat dan waktu mustajab untuk mereka. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa para hambanya yang penuh keikhlasan dan harap kepadanya. Kalau perlu diadakan qunut nazilah. Allah berfirman, wa inna sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li
wa uminu bila'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepada aku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua, bantuan menyebarkan berita dan kabar sesungguhnya yang terjadi di sana. Dengan demikian, orang-orang akan tahu dan bisa memberikan bantuan juga kepada mereka, namun tetap memperhatikan keaslian informasi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum wa fasiqun bin naba'i fattabayyanu an tusibu qauman bi jahalati wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Al-Hujurat ayat 6. Ketiga, bantuan untuk mengajarkan kepada anak keturunan kita, generasi muda dan keluarga kita kecintaan kepada Masjid Al-Aqsa, tanah suci ketiga dan di bumi Palestina. Apabila ajarkan kepada mereka bahwa kiblat pertama adalah Masjid Al-Aqsa, ajarkan kepada mereka bahwa mencintai Masjid Al-Aqsa adalah akidah kaum muslimin. Ajarkan kepada mereka bahwa mencintai Masjid Al-Aqsa adalah ibadah. Ajarkan kepada mereka bahwa menjaga dan melindungi Masjid Al-Aqsa adalah kewajiban amanah dari Allah dan Rasulnya. Ajarkan kepada mereka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat adalah bantuan donasi. Sisihkan sebagian harta dan infakkan apa yang bisa kita serahkan untuk mereka melalui lembaga-lembaga resmi yang bergerak di bidang khusus untuk penyaluran dana Palestina dan Masjidil Aqsa. Harta yang kita keluarkan untuk mereka adalah harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang telah kita bantukan kepada saudara-saudara kita dan masjid sucinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqi liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairul raziqin." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan dialah yang memberi rezeki yang terbaik.
Al-Quran Surah As-Saba ayat 39. Yang kelima, bantuan bersama, melakukan gerakan dukungan dan pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa dan kaum muslimin di sana. Kita menolak dan mengutuk kelakuan penjajahan yang dilakukan Zionis Israel, laknatullah alaihim. Semoga saja para pihak yang berkuasa atas mereka memberikan hukuman sebesar-besarnya dan seberat-beratnya bagi para penjajah Israel. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahu yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Al-Quran surah Muhammad ayat 7. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah saudara-saudara kami di Palestina dan Baitul Maqdis dari orang-orang yang berbuat makar dan najisnya para teroris. Sesungguhnya serta kembalikanlah Al-Aqsa kepada kaum muslimin dalam keadaan suci, mulia dan dimenangkan. Ya Allah, muliakanlah kami agar bisa sholat dan beribadah di Masjid Al-Aqsa. Berikanlah kami kesempatan dan taufik untuk membantu saudara-saudara kami dari bentuk bantuan apapun, dari segala jenis bantuan moral, media dan material. Ya Allah, musnahkanlah, binasakanlah, usirlah para penjajah, mereka yang Engkau murkai, mereka yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, mereka yang telah sewenang-wenang dan orang-orang yang ikut andil membantu mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin dari para musuhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Safina wa Jurina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa tinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima lisanani. Ashhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'udunihi wassalama tasliman katsira. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allati tas'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله ساء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى التي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil